Guys, umalis sila, oh, guys. Guys, andun sila, oh, guys. Andun sila, oh. Umalis sila. Guys, umalis sila, oh. Baliktad ko lang muna yung camera ko. Yan, guys. Wala na sila, guys. Tara, puntahan natin, guys. Tara, puntahan natin. Ikaw na lang. Guys, wala na yun. Guys, doon na yun. Mapunta kami doon, guys. Guys, mapunta kami doon. Hindi, wala akong kasama, guys. I promise you, wala na sa likod ko, diba? Walang mag-isa. Hangat sana, sumama ako. Hangat sana ko yan. Nasaan na sila? Lagot. Kita mo sila, Tita Pards? Kita mo sila, Tita Pards? Masok ba dito? Walang guys kung na dito. Papa mo na to. Ha? Pumunta na dito, di ba? Guys, bago na yung gift store namin. Uy, may aso yun, guys. Guys, habulin pa ako ng aso na yan. Yun yung aso, guys. Yun yung aso. Habulin pa ako dito. Guys, parto na lang. Hindi. Mamaya-maya, iniyan ako, guys. Okay? Guys, nandito na sila, guys, oh. Nandito na sila, guys. Bumalik na sila, guys. Bumalik na. Magjowa. Grabe na konting tinapay ko. Guys, ito si bro. Yun. Tagalog yan. Siguro Bye na, guys. Mamaya na ako magpo-post. Mamaya gabi, okay? Bye!